International Women's Day saloragay krak saloti WF Sipai Jala District Committee ni Saktan Mumbai Jongpui Jala Bakri Committee hol nogok lajaka hayung buriok ni sal panda naru okra angai manjaka tipra Women's Federation ni haste asok hangjak sindu kanya jomatia 8 March International Women's Day International Women's Day saloragay krak saloti WF Sipai Jala District Committee ni Saktan Mumbai Jongpui Jala Bakri Committee hol nogok lajaka hayung buriok ni sal panda Pandon naru okra agai manjaka tipra Women's Federation ni haste asok hangjak hindu kanya jomatia Abun isle sakang selaro wai baksa sinimung borom tei mantai malnai hinai Jongpui Jala blok buskang ni simi klajaka kaisa himbato manjaka TWF ni haste tang hangjak Budu Laxmi Deborma District President Rina Deborma MDC Ganesh Deborma tei tipra Mothan State Secretary Khatung Deborma akosong Dini hingke Happy International Women Day Oman bising tinor nabo belake hambai maya phara sono noro maike singwe basana leng prai satung jarawa logiri ma bagai belake khatung khaja khai chungtini oro district ningo songoro kothum laija haksal boro aso sopai maya phana local ni boro bebak no mota mota sopai ke kabarung kha hangkai sung tini hayung gonangoi sung chini buri rongni sal no pai lai sara bisho no tini hai jorawa joto no palai leyo omhai ke no sini district o sung ti develop ni bisingte sara tripura raijo sara district o 8 ta district no tini palai jak tongo kono jaga khangkai block hobo palai jagoi tongkha hangkai 1780 o asini eni maro chini burui warrior oro kaisa suson ni tuye suson satok jangmani tuye o jagao borong ni busaisong bungni selaro o jane selarong bai bisingo chini burui rokbo o jarao warrior ngoi ongkhor laikha hingke ongkhor mani yagulo oro success bo nukha Wafurni cimino International Women Day hine palai jagai phayo belai kheno khatong thomani afurni cimi o jagar gobo boroni odhikar no borok mankha ga hayung gonangoi omhai ke odhikar no sanai tini omhai palai lai tongchini buri rokne hengkai जों boro sanani musungo sela buri tabu saman odhikar rok sung khoron oko khlaijagoi tongo saman odhikar rok mayangoi tongo sung tini Happy International Women's Day o sung tini kok kesanai lukorongno sara Tripura ni bororno kesanai je chungbo buri ngoi asaima ba sungno saman odhikar rinani ungthung tau buri rok sisai phemani jarawo sung jottono sisa lainani nango seni buri rok busu jaratui nirjaton khlaijak tongo podre pod khlaijak tongo suson khaijak tongo kuno chung chini sanatha ke dabi daba theke arambo khlai sungsot to jagono kom ungoi tongo hingke o jorago chini buri rokno kom khlainani joraya karon sela ungoi bo tini support khlai phainani nango se buri rokno hingke buri ba buri no tongthong bor tolan tongtho borong na aso sana naya meeting bisilo phanong to je kuno office kachari phanong to omhai ke bonchito khlai jagoi tongo hingke omhai ke bonchito khlai mani no abo belai khino saya chini buri rok sinani nango tabuk sung buri bo sisaka age achai purni simino suno bonchito khlaio chini buma bu phasung robo buri no hingke chalana hingke joga khok balu hingke buri no hingke joga khoktam lu hingke omhai kleno chini buri rokno deprive khlai phemani bagai sung buri rokno omhai ke khlai jago hingke tabuk hingke buri rok sichai pheka selaro bo suno support khai jotto selaro suno support khai aya sung buri rok bo omhai selaro no sung support khai logi nanani nango je o je eni mara o je umani hai omhai borong no sung support khaina nango sung sonman dina nango selaro no je buri rok no sonman dinai rok no hingke omhai kleno sung buri no kasarene hingke chini buri rok hayung gnang ni buri rok chini buri rok no support khlaina nango karon support khlaino kusugo kasarane ni abo buri rok no usaho rina nangnai bono sahos rina nangnai nini loge chung tongo hna mai kai sahos ri tui phena nango naidi
চেলা বই বুড়ি সমান অধিকার হিমানি মানে ন নাইদি চিনি কল্পনা চাওলা সং বড় চেলারও এবার নকা সাকালাগো থামাই দङ গোबां জায়গা অমাইকে যুদ্ধ বিগ্রহ রগব চিনি বুড়ির অমাইকে যুদ্ধ রগ থামা থুইবো দङ তামো বুড়ি চেলানিসলে কমতে দङবা আবনি বাগনো जों हायुं गोनांगै चिनि उमेन्स डे इन्टारनेशनल उमेन्स डे नि दिन जों कक कसारो जत लोकरन जोंबो समान अधिकार दि राजनीतिते जों अमखांखाय बुरि रक चलारो बे समान अब हाय अधिकार जों मानानि नांगो अ अधिकारनो जत बुरि रक एक साथ केबो न केबें यातिखै जों साका रहनानि बागै जोंनि खाबाक सगलायना नांगो अ उमेन्स दिन इन्टारनेशनल उमेन्स डे जों सिमायबो तांलायना नांगो कारण नायदि दिनै हावतो वानजि तिप्रा अ जागाव नायखांके नों प्रतिमा बुमिन नाहान नायदि दाबो सानानि मोजों बंनि बर' जे सुपाना अंदि ब हामिया सित्रापान अंदि खलबै दङ बुरिर साका गोसारिनानि बागै अमाय सित्रा हामिया ख्लाइजाक सामुं पानो अमायके साकार होय दिनै बनो एमपि मन्त्री सिनामै दङ नाले हिंके अमायके केन्द्र मन्त्री सिनामै दङ नंबो जदि निनि बुरिरनो जत बुरि थानजाके सापर्ट खालायखांके बनि जयरं माने तिखे पकसारवे नर बर जतनो सापर्ट खांके माया मुंसा करे बुरिरक आस डिप्राइटं तो माने ओ डिप्राइट र ini bisas khai hayung menangai International Women Day dia osal 80 March 2022 osal no tini se observe khai momen bagai sini TW तरफ থেকে বেলা খেলো जों तंथगताय हामबाय मार ओ बिशेष के जोंनि बुबाग्रा बमा हायके सारा त्रिपुराव अबके 8टा डिस्ट्रिक्ट दङ गभर्नमेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टनो दिनै इन्टारनेशनल वुमेन डे साननो अबजार्भ खालायनि साबाय जोंबो दिनै आरो जोंनि सिबाइजला डिस्ट्रिक्टआव जों अबजार्भ खालामनांखा दिनै आरो बुखुरि कमिउनिटि हल जंपैजला आदि ब्लकआव बेलायखिनो जों तंथगो तावनिके किसिसा अरो दिनै आं इन्टारनेशनल वुमेन डे तांनि संजा जाखावन किसिसा आं खायले खेजिनाय तावनि हल अबंखा विशेष के यको USA वो न्यूयॉर्क शहर बड़ी रो कैसा गारमेंट कैसा फैक्ट्री वो अजराव 1908 आफरो माहिंगे बर खूब टर्चर खाइजागा बर माने सेक्सुअल हैरेसमेंट खाइजागो बरक जे सामु कोनो कैसा कुकुरै माने 12 घंटा खे माने 24 घंटा अमा हेके बरक हैरेसमेंट खाइ माने बिसिंति खे आरनि बरि रक बरक 15000 बरि रक बर अमा हेके बर आन्दोलन खाइ बर मिसिल खालायै अबा हेके बरक दाबि खालायके आबनि ओल हंगे 1908 बो नयो हंगे न अबा हेके जार्मानी आफरो जार्मानी बरि रक अबा हेके बर कैसा आबनो आन्दोलन खालायै बर आं शर्ट के साइखनाय अबा हेके माने 17टा काउन्ट्री बरि रक आफरके बरक जार्मानो कैसा जार्मानी बरि खरचा सुसेलि बिनमुंखा क्लारा जेटमिन बमना हेके ब संसावै अमा हेके तिनि जों हायुं गोनाङै पृथ्वीआव जे इन्टारनेशनल वुमेन डे नि जों तिनि फालिजागै दङ अ इन्टारनेशनल वुमेन डे अमा प्रत्येक इयार न एवरी इयार बर अमा हेके बर कैसे थीम रोदो ताकलानि थीम गांके जेन्डर इक्वालिटी टुडे for a sustainable tomorrow engke chela bरै सम कार्य सम अकमा तंनाय अबाहाय अधिकार मा तंनाय अबाहाय के बर प्रत्येकटा बिसिउ नमा हेके कैसे थीम रि दङ जों अ थीम न नस्ति जों तिनि सिनि सारा त्रिपुराव सिनि बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतिके जों अमा हेके जों तिनि 8टा डिस्ट्रिक्टआव जों अबजार्भ खालाय दङ इन्टारनेशनल वुमेन डे नि आउन बागेन तिनिओ जोंरो बेलायखनो सातुंनि बिसिङो फाइमांगा थाङै विशेष के आनि बसकांगा सिनि TW नि प्रेसिडेन्ट तै अ ब्लक नि प्रेसिडेन्ट सिनि बुखु सबिता तै जो तोर फाइमांजा फैनिरनो आं आनि तै बाय फलाया हामजामाया फर सिनि सेन्ट्रल नि मेम्बर अफ संकरि संतंबायो तै जतो जे फाइनाय सिनि रेखा सगरुनो तै जतो न आं खुब थाइसा बाय जतो हामाया फरै आं किसि जगन शॉर्टेज के सासेनाय अरस लामाव गोबां माकक सालिया जों सिनि मिटिंआव जों आलोचना खालामो आसों Taka jalan nismi Ashok ni koktum jini khora.